बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद रसूल रज़वी। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी आशनाई हो, ताकि एक दूसरे के जहन को देखा जाए, एक दूसरे के बारे में जाना जाए। आज इसी मकसद के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। आज उन्हीं की ज़बानी आवरों से उन्हीं की तारुफ़ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम साहब, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मेरा नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा से है। सही। और मैं 82 में मैट्रिक के बाद लाहौर जामिल मुंतज़र में एडमिशन लिया। वहाँ 1-2 साल बाद हौज़ा-ए अलमिया क़ुम गया। माशाअल्लाह। वहाँ 9 साल हौज़ा-ए अलमिया क़ुम में पढ़ता रहा। 9 साल बाद वापस हौज़ा की तरफ से एग्ज़ाम होकर गिलगित गया। वहाँ हुंज़ा में कोई मस्जिद नहीं थी। मैंने एक जामा मस्जिद का बुनियाद रखा। माशाअल्लाह। वो जामा मस्जिद अभी अल्हम्दुलिल्लाह आगा यूसुफ नफ़सी के ताउन से वो कंप्लीट हुआ। सही। उसके बाद मैं वापस लाहौर गया। वहाँ मस्जिद अल-क़ाइम में तकरीबन 10 साल तक मैं इमामत के फ़राइज़ अंजाम देता रहा। माशाअल्लाह। 10 साल, इसी 10 साल के अरसे में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, अरबी में मास्टर्स किया। फिर उसके बाद वापस हुंज़ा जाकर विक्टोरियल स्कूल एंड कॉलेज में टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ इंशा साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसके बाद अभी ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटर भी हूँ और साथ साथ मकतब रसूल मकतब रसूल जो आग़ाए सिस्तानी दामहुज़िल्लहु शरीफ के सरपरस्ती में पूरा पाकिस्तान के गोशा किनार में उनके खिदमत हैं। वहाँ गिलगित में बंदे नाचीज़ इनके खिदमत अंजाम देने का शरफ़ हासिल हुआ। यानी कि आप वहाँ के मसऊल हैं। बस वो खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मसऊल हमारा मुश्ताक हुसैन अंसारी साहब हैं। वो सुस्त में इमाम जुमा है। मसऊल वो हैं, वो सुस्त में होते हैं सेंटर गिलगित में। हमारे इस इदारे में वहाँ गिलगित में 400 मकातिब हैं। 400 माशाअल्लाह। 400 मकातिब हैं। 400 मकातिब हैं। 3500 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 3500 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। और सालाना बाकायदगी से इम्तहानात होते हैं। उनका रिज़ल्ट मकतब रसूल का जो हेड क्वार्टर है वहाँ भेजते हैं। और फिर बच्चों की हौसला अफजाई, असातिज़ा की, मुअल्लिमीन की, मुअल्लिमात की हौसला अफजाई भी हर 4 महीना बाद होता रहता है। ये अच्छा सा एक सिलसिला चल रहा है। इस चीज़ में मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन भी ये बात जान सकें। ये मकतब रसूल आज़म है क्या चीज़? इस बारे में थोड़ी सी आगाही हमारे नाज़रीन को दीजिए। मकतब रसूल जामिया तालीमात इस्लामी, इसका हेड क्वार्टर सोल्जर बाज़ार पिंजवानी हॉस्पिटल के सामने नुमाइश कराची, वहाँ पर हेड क्वार्टर है मकतब रसूल। इसके ज़ीर निगरानी पूरा मुल्क के तूल अर्ज़ में ये मकातिब, ये सेंटर चल रहे हैं। नहीं, ये सेंटर किस हवाले से चल रहे हैं? ये इसमें मकतब रसूल में मकतब अहले बैत से आशनाई, अच्छा, माशाअल्लाह, बुनियादी अकायद, नाज़िरे कुरान, हिफ्ज़ कुरान, अच्छा, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, हाँ, जो मुब्तला बे मसाइल हैं बच्चों को उनसे आगाही भी देते हैं। माशाअल्लाह। और इसमें आपने जिस तरह से बताया कि आप एक तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर भी हैं, यकीनन आपके साथ तलबा का भी हम आहंगी है। इस बारे में हमारे तलबा के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तलबा के लिए बस तलबा ज़्यादातर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के हवाले से ओपन यूनिवर्सिटी में वो ज़्यादातर स्कूल के असातिज़ा हज़रात ज़्यादा, मेरा MA के स्टूडेंट है ज़्यादातर, मास्टर्स के। माशाअल्लाह
پہلا سیمسٹر میں تفسیر قرآن کا، دوسرے سیمسٹر میں تاریخ اسلام کا ورکشاپ ہوتا ہے. اس میں کافی زیادہ تر ٹیچر حضرات ہیں اور جو دور دراز کے لوگ اس اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور ان کے اسائنمنٹ آتے رہتے ہیں. اسائنمنٹ چیک کر کے ان کو ریٹرن کرتے ہیں اور ان کا تقریباً 1-2 مہینہ ورکشاپ ہوتا ہے ہر سیمسٹر کا. اس سیمسٹر میں اس ورکشاپ میں آپ کوئی کلاس وغیرہ لیتے ہیں؟ اس سیمسٹر میں باقاعدہ 1.25 گھنٹے کا کلاس ہوتا ہے. ایک سیمسٹر میں گزارش کے، ایک سیمسٹر میں علوم قرآن تفسیر قرآن کا، دوسرے سیمسٹر میں تاریخ اسلام کے وہ موضوع ملتا ہے. اوپن یونیورسٹی کے ڈائریکٹریٹ سے ہمیں موضوع ملتا ہے، اسی موضوع پہ آپ لیکچر دیتے ہیں، روشنی میں ہم لیکچر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی محترم آصف، اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی آ رہا ہے، وہ یہ کہ آپ مکتب رسول کے ساتھ ملحق ہیں، وہاں کے نمائندگان یا وہاں کے سسٹم کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں گلگت میں اور خصوصاً ہنزہ میں یہ مکاتب رسول کی کیا فعالیت ہے، کس حد تک طلباء ہے، کس حد تک کورس کراتے ہیں، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہی فرمائیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. مکتب رسول ضلع گلگت، غیزر، ہنزہ، نگر، جی جی، ہر حلقے میں ہمارے وہاں نگران صاحبان ہیں. ہر حلقے میں. ہنزہ میں خود میرا تعلق ہنزہ سے ہے. میں خود وہاں جتنی بھی معلمین و معلمات ہیں میں خود نگرانی کرتا ہوں. صحیح. ہاں، ان کو کتابیں پہنچانا، ٹھیک، چیک کرنا، صحیح، ان کی حوصلہ افزائی بچوں کی، معلمین و معلمات کی، وہ میں خود کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ. ہاں، گانش میں آگے گرام گانش کہتے ہیں، وہاں مرتضی آباد میں جہاں اہل تشیع حضرات رہتے ہیں. صحیح. یہ ضروری نہیں ہے اس میں صرف مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے بچے نہیں، اسماعیلی مسلک کے بچے بھی آ کر قرآن مجید کا علم تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں. ہنزہ میں خود نگرانی کر لیتا ہوں. نگر میں چونکہ بہت لمبا پٹی ہے، وہاں دونوں حلقوں میں الگ الگ ہم نے نگران رکھے ہوئے ہیں. صحیح. حلقہ 3 میں بھی نگران ہیں، 4 1 2 3 4 تمام حلقوں میں 2 2 3 3 آبادی کے تناسب سے ہم نے نگران رکھے ہوئے ہیں. اور ہمارا یہ سالانہ ان کا امتحانات ہوتے ہیں. نگران صاحبان کچھ ممتحنین کو مقرر کر کے ان سے امتحان لے کر پیپر وہاں جامعہ تعلیمات اسلامی کراچی سے ہی پیپر بن کے آتے ہیں. اچھا. ادھر ہم نے وہ نگران صاحبان پھر وہ ممتحنین کو مقرر کرتے ہیں، امتحان لے کر ان کے پیپر آگے ان تک پہنچا دیتے ہیں. بہت اچھی پیش رفت ہے، بہترین تبلیغ ہوتا ہے. نئی نسل کو مبتلا بے مسائل سے آگاہی، بہت عمدہ ایک پروگرام چلتا ہے. مکتب رسول کے اس میں 3 پروگرامز ہیں. پہلا مکتب رسول یہ 5 سالہ کورس ہیں. کتابیں بھی مکتب رسول کی طرف سے ان کو فری میں مفت میں دے دیتے ہیں. سال اول کا الگ کورس ہے، سال دوم کا الگ ہے، سوم کا الگ ہے، چہارم پنجم تک ہے. مکتب در حوزہ یہی 5 سالہ کورس 2 سال میں کرواتے ہیں. وہ الگ ایک پروگرام برنامہ کہتے ہیں، الگ برنامہ ہے. ایک مکتب امام صادق ہے، ان کی الگ کتابیں ہیں. پھر جو مکتب رسول کی کتابیں کورس کمپلیٹ جو کر لیتا ہے پھر آگے مکتب امام صادق کی کتابیں پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ. اس میں ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو امتحانی سلسلہ ہوتا ہے یہ 3 مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں یا سالانہ ہوتا ہے یا 6 مہینے کے حساب سے ہوتا ہے یا کوئی سیمسٹر وائز کوئی ترتیب وار ہے؟ نہیں، یہ بچے زیادہ ہیں، دور افتادہ جگہ ہے، بعض ایسے جگہ ہیں جہاں پہنچنا بہت مشکل ہے، مشکل کام ہے. تو اس لیے سالانہ ایک دفعہ امتحان، ایک دفعہ امتحان ہر سال نومبر میں امتحان لیتے ہیں. ماشاءاللہ. نومبر میں
नवंबर में, हर साल नवंबर में इम्तिहान लेते हैं, लेकिन मैं हर 4 महीना बाद में हर सेंटर में मैं विज़िट करता हूँ। सही, हाँ, देखता हूँ बच्चों के क्या मुश्किलात है, मुअल्लिमीन के, मुअल्लिमात के, फिर इनकी तादाद, इनका रजिस्टर चेक करना, ये सारा सही, जो है यानी ये हर 4 महीने बाद आप विजिट हर करते 4 हैं? महीना बाद मैं विज़िट करता हूँ। इम्तिहान साल में एक दफ़ा साल में एक दफ़ा इम्तिहान होता है। दीनी तरबियत के हवाले से बहुत उम्दा प्रोग्राम है ये। मकतब रसूल भी, मकतब दर होज़ा, ये दोनों प्रोग्राम्स में। ये दोनों सिस्टम आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से हैं? मकतब रसूल उनकी सरपरस्ती में है। हज़रत आगा सिस्तानी का वकील मुतलक आगा यूसुफ नफसी, उनके दामाद रिजवान हैदर साहब उनके दामाद हैं, वो हमारा हेड है, तो वो उनकी सरपरस्ती में ये चलाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं आपका बहुत मशकूर ममनून हूँ। नाजरीन, ये थे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो कि गिलगित से तशरीफ़ लाए हुए थे। यकीनन तमाम मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए, जिस तरह पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, तो इस हदीस की रोशनी में तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम हासिल करना लाज़मी है। अपने मेज़बान सैयद रसूल रिज़वी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।